Mga pangimamat sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo kansang kining ngalana, siya way landong sa kausaban, siya mao kagahapon karon og sumalabot, maayong buntag diri sa Amerika. Ni ana usab ko makikinabi dinhi sa reel sa Facebook nako nga profile, ug inyo usab kong madungog kini akong hinabia didto sa YouTube. Alang ni atong mga bag-o natong mga viewers dinhi sa Facebook, kung mahimo ma-follow mo nimo ang ako ang profile name sa Facebook, US Edward Bation. Og naa moy YouTube nga pag-apil niini, ang akong profile name sa akong YouTube, US Edward Bation from America. Ang tuyo yun nako alang sa mga bag-ong naminaw ug nagatanaw nato sa toang reels karon dinhi sa Facebook, di ako sa Amerika, nagpuyo na. Unya tungod sa kadugay pud nako dire, na-approve na pud ang ako ang application nga mahimo kong American citizen. Ug tungod niini, akong pasabton ning mga bag-o natong mga nagabyo nato dinhi sa Facebook, hingapil ko nga mahimo kong milyonaryo sa dollar. Pero samtang karon nga kinabi ko dili pa ko milyonaryo. Ang ako lang naalang ko'y income samtang di ako sa Amerika kay naa ako'y trabaho. Ug tungod sa akong trabaho, kay murag ako mong yun ang giisip ni sa akong kaugalingon nga tungod ni sa tabang sa Ginoo. Agi og sa mga bag-o bang naminaw nato ba, agi og testimonyo, hingabot kog Amerika pinagig pagtuo. O tungod ni ana, ako mismo moingon nga ako nagalakaw og pagtuo. So, tungod kay American citizen ko, miapil ko sama sa mga Amerikano dire nga hinglinya nga mahimong milyonaryo. Ug dugang pa ni ana, makahibalo pa jud mo niini pagpasabot sa ako karong gihinabi sa diyang imong sundon ang akong mga live broadcast o bisan pa sa akong mga reels na itong mga miagi. Ug makasulgos manapa jud mo YouTube, mas maayo nga makatan-aw mo na ako didto. Ngani akong isugda na ang pagpahibalo kagahapon alang sa mga pastor ug mga pastora, ilabi na sa mga Christian believer, nga aduna ko'y gibati sa pagtuman sa Juan 21 versikulo 15, 16 ug 17. Tungod kay ang pagsulat ni Juan sa kapitulo 21, ang kasaysayan sa pagpangutana ni Jesucristo sa gugma. Kung naamoy Biblia, alang sa mga bag-o naminaw na turon, ablihara parang makasabot mo. Di lang ko mo basa karon o di po ko musulti karon kay akong panahon kanunay busy ba. Kaduwa pa po ko Biblia ang Bisaya, nawala man to kong Bisaya ang Biblia. Ako ratong pangitaon kay para yun nga mubasa ko aron makaingon mo nga dili ba tayupi. Si Ginoong Jesucristo nangutana sa usa ka pangutana sa iyang magtutudlo nga mao si Pedro. Kanang akong hisgutan karon naa sa Juan 21. Ang iyang pangutana alang sa mga bag-ong naminaw na turon, mao ni iyang pangutana, Pedro, gigugma mo ba ako? Kini pangutana ha, lalaki to sa lalaki. Kay si Ginoong Jesucristo lalaki man, unya si Pedro lalaki man. Naghisgot man ni gugma. Kining klasiya sa iyang pangutana dili kalibutanon nga gugma, kun dili langit nun nga gugma. Kay atong hatagan mo og pagpasabot naay kalainan sa kalibutanon nga gugma og langit nun nga gugma. Gitandog ni Ginoong Jesucristo sa gisulat ni Juan ang gugma. Ang punto gyud sa iyang pangutana, Pedro, way lain nga iyang gitawag Pedro.
Wa po siyang tawag og laing mga apostoles kundi si Pedro ra. Pedro, gihigugma mo ba ako? Basahara guna ninyo ng Juan og nasayop ba ko? Kung wa ko nasayop, sa lagma ra po din ako magsulti tingali. Apan mo man yun na ang ako yung na dumduman. Mingon si Ginoong Kristo, Pedro, gigugma mo ba ako? Tingali ka mong nang minaw na ko, rang dugay-dugay na sunod, tingali gisumhan mo ni ini. Ako mo dasigon. Basta pulong sa Ginoo, way sumo. Kana sa tinuod. Bisan pag ibalik-balik ni mo basa, uban sa imong kalipay, uban sa imong pagtuod, dili na sumot tungod kay ngano, pang-eternidad ni nga punto. Ang gisgutan ni Hesukristo ngadto ni Pedro gugmang langit nun. Kay og gugma patong kalibutan nun, tayupi kay itong pangutanaha. Apan katong pangutanaha kay langit nun man, nagapasabot nga naay gugmang langit nun og naapoy gugmang nga kalibutan nun. Pag tumag ni Pedro sa pangutanan ni Jesus, gitubag pod siya ni Pedro sa langit ng tubag. Dili si Pedro hintubag alang sa kalibutan ng tubag, kundi ang gitubag ni Pedro, ang langit nung pamaagi sa tubag. Unsa man? Mingon siya, oo, gigugma ko ikaw, Ginoo. Sa diya nga naibaw-an ni Ginoong Kristo ang tubag ni Pedro nga langit noon, hingpitik sa kasing-kasing sa Ginoo ang langit nung pagbati sa iyang mga karnero. Kay katong pangutanaha, langit nun man, natural, ang tubag sa iyang gipangutana na ay tuyo ni atong pangutanaha. Pareha ba gugma na to ba? Ano sa kalibutan? Kalibutan ng gugma, atong sigutan. Kaya human naman tao hisgot sa langit nun. Anit na aning kalibutan ng gugma. Sa dalaga pa ka, ikaw na minaw na koron pastura, dalaga ka. Di ba daghan insulti ni mo nahigugma ni mo? Mukatawa ko na. O ikaw po pastor, muisgot po ka gugma sa babae, dagang po imong gitagaan o gugma. Mukatawa gyapon ko na. Pero nga namang nahimo mamong magtiayon ba nag-asawa, pastor o pastora? Tungod kay ngano, katapusan tong gibungat nimong gugma, nga nagkauyon mong duha. Ana na siya. Karon kining atong hisgutan kalibutan man sa pastor o pastora. Muna nga nahimo mong magtiayon. Unsa man tong resulta? Dili to sa kaibog. Dili to sa tinguha, kun dili tungod to sa gugma. May numdum ko sa akong papa. Ako lang ihatag yapon ang istorya karon sa akong papa. Akong papa perting ko puhag yun. Kung ako ang pasultiyon kay ako mang papa, okay. Taas tog ilong, may pagka-Amerikanuhon yun to siya nawong. Unya sa akong mama, di lang po na iyon og pag-lockdown sa kaliwat sa akong mama, kundi ang nawong yun sa akong mama, kuang yun ka na bang, singalanan kana bang Pilipino yung dako ang iyang nawong, kana bang lapad-laparon bitang nawong, naman ba yun? Ayaw inga, kamong mga naminaw na kuro mga lapad-laparon og nawong, ayaw bilang pagkagula, naay lapad nga gwapa, o naapoy lapad nga di kay gwapa, naagani po'y dili lapad nga, dili gwapa, naapoy dili lapad nga gwapa, depende man guna sa imong jackpot maghuling atong kinabuhi. Nakaroon, akong gisgutan ni akong papa ug mama. Kay gwapo mo dito kong papa. Tungod sa kagawapo sa kong papa. Daghang naibog niya. Inani din ng gwapo. Daghang maibog. Bantura kay way naibog na ko. Di man ko gwapo. Okay, ano ya, akong ayaw yung istorya ninyo. Ang
pag istoryahanay sa akong papa o kung mama, murag ako yung napanidan yun to. Sa ako lang pagpaniid ba? Kini akong papa, tungo sa iyang kagwapo, naibog niyang mga maestra. Sa una, ang maestra, kinadako ag sweldo ang maestra sa una, oy. Akong papa pobre sa nga tanan. Taga-bukid ito kayo nako, itong tawana. Unya kay kini si mama, di man po na iyon og kanabitong kinabuhi nga lisod. Haya mo gini siya kay naman mga sa una basta na kay mga kalubian, di man na kayo lisod na. Pero si papa wa yung kalubian. Way basakan. Pero si mama nay basakan og naay kalubian sa sato pa. Dili kayo kuan siya kanang bitay sa maong pamilyang kinabuhi. Sa nakita sila, nagkaigugmay sila. Og mo nang hinahimugso ko. Resulta ni sa gugma sa akong papa o sa akong mama. Manumdog ko sa akong istorya sa akong papa ba. Ako magiging pungutan na siya pa. Anong nahigugma man ka ni mama? Ako dito itong ipangutana, balang masuko siya. Kay daguyo ko kay pangutana ba? Kagwapo sa akong papa o niya. Anong nangasawa siya akong mama. Di, wala ko padungga ang akong mama sa akong pangutana kung dili si papa ra. Iko pa. Nganong naigugma man ka ni mama? Ako siya nag ay balo ko sa imong pagigugma pa kahit tungod kay na ibutang-butang daw na. Mo daw kay iapas nimo. Sig deliver. Aware man ko sa una dili siya deliver. Ingon dai siya. Ingon gano man dili man. Tinuod yun akong gugmaan ang imong mama. Ingon gano man. Istoryahan ko niya. Sa dihang mulakaw no ang iyang asawa si akong mama kay lagi mangumpra kay naman sila tindahan god. Mo to nasakpan nga na sila dako king tindahan. Pag pangumpra na muuli akong mama gikan sa pagpangumpra mausahay alas 2 sa hapon. Ubin alauna sa hapon. Ingon na si mama. Kay Dimas man itong akong papa. Dimas! Naniod to na ka? Mo na sinultihan sa mga karaang tingog sa una. Naniod to na ka? Ingon po di si papa nga. Kanang di po na yung kagupong pagkapaha. Kana bang tininood po siya nga. Ingon po di siya nga. Human na po sugay ko. Ano siya? Di si mama hinadto sa kusina. Pag adto ni sa kusina, nakita man niya ang kaldero nga wa jud natandog. Dangkang kayong pang naluto ba na pa sa wa ba mo bay nag-agi ba sa kutsara o sa kanabang luwag nga makuha diha. Wa jud natandog ang maong luto nga pagkaon. Ambot humay ba ka to mais ba to? Basta luto. Okay. Ingon dahil si mama, tanawa na si Dimas. Ingon siya nga busog na kaayo. Unya di wa dahing kaon. Yang giadto dito sa tindahan. Dimas, ingon ka nakakaon ka. Ingon po si papa, ganin na rasaning. Ingon si mama, ikaw galing Dimas, siyaw galing ka. Sa tinood lagi na, saning, ano siya. Ayaw pag binakak Dimas kay gitanaw na kong kaldero dagang pagkang luto wa jud matandog. Naisulhan naman to silang duwa. Wa sila kay balong naminaw ko. Ingon na si papa. Sanay hinay kay sa tingo ba? Ako nang dili ba yung paspas ba? Ingon siya nga. Sanay gisulayan ako abli ang kaldero. Akong gibalik og taklob.
bugoy-bugoy ni amahan na. Ano po ko ba? Isa nga naman, di ko makaako og tulon kung wala ka. Grabe kong magyod. Di ko makatulon og wala yu ka. Ingan ni ma'am. Makunsa naman kay di mas og na ako'y lakaw niya nagabiyan ko. Siya, dili po kumukaon hangtod balag. Mamatay ko kagutom basta di ko katulon og wala ka. Grabe ni siya kung gumari akong papa. Sa nahuman sila istorya, murag na wa naman tong mga istorya nila to. Di panahon nga, murag baging kang si papa, nga to ni mama, giduol din ako. Yung pa, naminaw bin ako sa imong istorya. Tinuo yun to. Ingon din siya. Sultihan ka na ko aware. Sa pag-adto na ko sa kusina kay inom kong tubig. Pagtanaw nun niya sa tubig, tuwa man nun niya sa tubig ba, sa imabaw sa tubig. Hingtapot man ang hulagway sa nawong sa iyong asawa. Ingon baling kong maayo daan mo pa no. Ingon na siya. Kana akong gugma sa imong mama aware ana siya. Bisan og tubig naagyapon ang iyang panagway bisag tuasa sa layo. Ingo grabe, ingo grabe. Mooni ang ginganlan og kalibutan ng gugma nga akong gipasabot may tungod sige bate sa akong papa ug ngadto ni mama. Og kining usam akong gisgutan karon gugma man may tungod ni Jesucristo ngadto ni Pedro ug ang tubag ni Pedro gitubag po siya nga nahigugma ko nimo Ginoo. Apan paghuman og tubag ni Pedro hiningon dayon siya kay nahigugma man kanako. Wa man ka nahigugma pundok, wa man ka nahigugma relihiyon, wa man ka nahigugma og doktrina, kay nahigugma man kanako. Basa ang Juan 21:15. Ingon si Ginoong Jesucristo kay nahigugma man kanako. Pakana ang akong mga karnero. Naidaghang mga pastor na minaw nato ani karon. Ug naapoy na minaw nga dili mga pastor. Ang uban pod nga mga pastor na minaw ani ang ilang silbing hubad niini mao nga sir, ang hubad ana sir. Pagpakaon nga espirituhanon. Muna iyang isulti sa mga nairelihiyon, sa mga nagdalag Biblia, o sa dalang mga magwali. Sir, kanang isgutan na espirituhanon ng gugma, espirituhanon ng kaluoy, o espirituhanon ng pagkauna. Ayuho na to ni og timbang-timbang. Sa gawali si Ginoong Jesucristo dito sa baybayon sa Galilea, lahi ang iyang gisulti dito. Sa nakikhibalag si Ginoong Jesucristo ngadto ni Juan Bautista, lahi tong iyang gisulti ato. Ayaw na to ni utingkay kining tandog na koron sa Juan 21 versikulo 15, 16 o 17. Kining puntuwa sa kadaghan akong gibasa sa Biblia sa Mateo paingon sa Juan, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, kay kining upat gud ka libro nga sa diya sa basahon sa Bagong Tugon, mao kini ang libro nga gingalan og full gospel. Unsa man ang full gospel? Maayong balita. Ang Henesis paingon sa Malakias, di na mao ang maayong balita. Ang Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dayon mga buhat
1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Hebrewanon, pinadayag ug uban pa, dili na ang ginganlan og full gospel. Sabot yun ta kay og naay mga pastor na minaw ron, pastor og nasayop ko, koreksyon ko pag-comment ani. Sakto ba akong giingon nga kanang full gospel kung maayong balita, apil ba ang Hineses paingon sa Malakyas? Ug apil ba ang pinadayag hasta ang mga buhat Korinto, Pilipos, Tito ug uban pa? Pag-comment, pastor. Kaya naka-eskwela ba mo Bible School? Kamong mga theologians nga naminaw nako ron, mga graduate og mga theology, study of the Word of God, mo man theology. Unsa man ang full gospel? Ang maayong balita. Ang maayong balita, sumala sa akong natunan, upat ra ka buok. Upat ra ka buok. Unsa man eh? Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Kining Juan akong gitandog karon. Sa diya nga diin miingon si Ginoong Kristo, Pedro, gigugma mo ba ako? Kini pangutana mga kaigsunan ko, wa ni na pangutana ngadto ni Santiago, wa ni na pangutana ngadto ni Mateo, wa ni niya mapangutana ngadto ni kinsa pa si Juan, wala niya masulti. Ug uban pa niya mga apostoles kay 12 man to kabuk, ang usa namatay. Ang iya lang nasultian nini mao si Pedro. Ngano man nga si Pedro may nasultian na ni. Kay siya unta ang gisultian pod nga, ikaw Pedro nining bato, tukuron ko akong iglesia. Ug ibabaw niining moong bato walay makalumpag niini. Di ayaw eh. Di ayaw eh. Akong ihatag nimo, Pedro, di ayaw eh. O kining yawiya mao ni makaabli didto sa langit. Ang imong ginagapos dinhi sa yuta, didto sa langit ginagapos. Ang imong gibadbaran dinhi sa yuta, didto sa langit ginabadbaran. Ako mong sultian, wa ni madayon. Kung wa ni madayon ang giingon ni Jesucristo nga, ikaw Pedro nining bato tukuron ko akong iglesia, og kini pong gisulti nga gisulat ni Juan, wa po ni madayon. Be, tagain ako bersikulo nga nadayon ni Pedro og pagpakaon ang mga karnero ni Jesucristo. Dili lang kaon ang gisgutan diya sa Juan kapitulo 21 paingon sa 19, 15, 16, 17. 15, 16, 17. Ada. 19. Okay, 18, 19. Mo ba na? 21, 15, 16, 17. 17 ra di ay taman. Why 21? Ano? Okay, 15, 16, 17. Dili ra kaon ang gisgutan nini. Ang katapusan sa bersikulo 17, tagda ang akong karnero. Ayaw unsa na itong division eh. Unsa man ang kaon, lahi na sa tagad. Kung tagad kag tawo, ayaw ina nga, gatagad ko niya kag ipakaon ako siya. Lahi to siya. Kaya og pariya pa ng pakana og tagad, di na musulti si Ginoong Kristo, tagda ang akong mga karnero. Og pariha ra manggaling. Tungod kay lahi maning istoryang kaon ug lahi ning tagad, kay siya nga tagda ang akong karnero, iyan ning gibungat pag-ayo kay nga naman gusto ni Ginoong Kristo nga ang iyang karnero matagad. O gusto po si Ginoong Kristo nga ang iyang karnero mapakaon. Ang interpretasyon sa uban sumala sa kong giingon, espirituhanong pagpakaon. Sama karon, nakadungog man muna ko, naghisgot ko sa Juan 21. Imo ning i-charge nga espirituhanong pagpakaon ako. Nimo, nga nanalinghog ka. Sa imong huna-huna, lisod ni o sayon. Kwintahan og ayon ning akong gisulti karon.
kanang magsulti ko og pulong sa Ginoo. Kay imo mang i-charge nga kining pagsulti nako sa pulong sa Ginoo, espirituhanong pagkaon, sayo ni og lisod. Klaro na tong pangutana. Gasto ni og dili gasto. Ang espirituhanong pagkaon way gasto. Ato gyapong tugutan og dawaton ang imong nauna nga mayon ka nga espirituhanon na sir nga pagkaon. Sukad sa pagsulat ni Ginoo si Kristo, di sayop ko. Sukad sa pagsulat ni Juan ining puntuha. Naabay bersikulo nga mabasa nato sa Biblia nga si Pedro nagpakaon nga espirituhanon. Ug nagwali. Ang buti pasabot klaro na to. Naabay mabasa nato sa bersikulo sa Biblia sa gikan sa Mateo ug apilon manggaling nato itong pinadayag. Di naman yun to kabot ang pagministeryo ni Pedro to. Ani raman sa ginganan og full gospel ang kahisgutan ni Pedro. Asa man dapit nga mabasa nga si Pedro nagpakaon og espirituhanon. Kung atong i-charge manggaling espirituhanon ng mingon si Jesucristo, pakana ang akong mga karnero. Be. Ang buot na ko ipasabot, sukad gisulti ni Jesucristo ngadto ni Pedro, wa gyud siya nakahimo sa pangandoy ni Ginoong Jesucristo alang sa iyang mga karnero. Kana sa tinuod. Naay pa man ko'y taas-taas gamayng panahon sa akong minutos karon. Muna akong isulti ninyo. Ug nasayop ko, muundang yung ko ne. Gahago-hago lang nako ne. Kaduha, misay-say lang yung ko ne parang yung masabtan ninyo pag-ayo. Kay nga naman, daghang kayo karon nga nagbit-bit og Biblia. Daghang kayo karon nagtukod-tukod og mga relihiyon. Igasto pagani, imarka pagani nila ang ngalan ni Jesucristo. Ipuhunan pagyud nila ang ilang mga butang para sa pagpagrupo-grupo. Kumusta man? Ipangutana na sa imong kaugalingon. Kamo man tanan naminaw po, tanan sa mga wali sa tanang mga kasang reliyon. Ipangutana ra ning akong gisulti karon. Bisan pa sa inyong mga pastor o sa inyong mga sa inyong reliyon, ipangutana nun og nasayop ba ning akong paghinabi o papaminawa ang inyo ang dako-dako ang akong gisulti. Espirituhanon nga pagpakaon kasayon. Moingon kog sayon kay nganuman pila ra may pagsanina nimong tarong. Magsapatos ka sinaw sa ngatanan. Mag-Amerikana ka, magbarong ka ba? Magniktay ba ka? Adto ka sa gingandan og mga iskina-iskina, gawali ka. Imo nang ingon nga nagpakaon ka sa karnero ni Jesucristo. Kanang imong giwalihan karnero kana ni Jesucristo? Ang gisgutan ni Ginoong Jesucristo na ini dili tanang tawo. Kung dili ang iyang gisgutan ini itong gibasa karon karnero ni Ginoong Jesucristo. Kay ang tanang tao sa kalibutan o karnero pa ni Ginoong Jesucristo, ang tanang tao sa kalibutan dili siya mingon nga daghan ang nagasampit kanako Ginoo Ginoo apan jutay ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Kay ug imo mangalang i-charge ang tanang tao karnero ni Jesucristo. Dili mo sulti si Ginoong Jesucristo nga daghan gasampit kanako Ginoo Ginoo apan jutay ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man? Kay gi-charge man nimo nga tanang tawo karnero si Kristo. Kay karnero man ni Kristo, so makasulod sila sa gingharian sa langit. Ang kuno na gani ka nga karnero ka ni Ginoong Kristo, nagapasabot nga ikaw nangalagad ni Ginoong Kristo. Na tao ka pag-usab. Gisunod nimo ang tanang mga pamaagi ni Ginoong Kristo. Kay ngano man, giangkon ka niya nga karnero ni Kristo. Kay karnero naman ka ni Kristo, unsa may buti pasabot nimo nining bersikulo 15 sa
Kapitulo 21 sa basahon sa Juan. Pagkana ang akong mga karnero. Sukad masulti ni Jesucristo o gisulat ni Juan. Ang gisulti ni Jesucristo ngadto ni Pedro, wa siya nakapakaon sa karnero ni Jesucristo. Kung wa manggaling nakapakaon si Pedro sa una nga buhi pa si Pedro natin kayo na. Unsa nakakaron? Di manggani na mutingog ng uban og kuan og dili tawgon og unsa ba diha? Kay labaw lagi siya. Amin-aminan pamangganing uban. Labaw pa na sa gingon og ang giingon ni Jesucristo, pakana ang ako mga karnero. Labaw pa na sa paamin-amin. Paunsa ba diya? Magpa Dios-Dios ka diya. Ay mo pagbana kay naa si kuan founder nara ba siya? Kung imong hatagan og dakong bili ang gingon ni Jesucristo, pakana ang akong mga karnero. Nagapasabot nga ang karnero sa Ginoo gigutom. Dili sa pulong lang, kung dili gigutom sa ilang kalisod sa panginabuhi. Kana sa tinuod. Daghanan naminaw nato karon. Daghan nagtimbang-timbang ani og nasayop ba ko og kurik ba ko. Tungod ken giayo manako ni og kanang paghatag og gibug-aton ang gipamulong ni Jesucristo. Bisan og pitos ko naghimo kog hatag-hatag og tungag bakid mimisumay kay nganuman kaon ang gisultian ni Jesucristo ngadto ni Pedro. Kaon dili kay espirituhanon. Mingon ta siya si Jesucristo, wali ang mga tao Pedro. Ang giingon ni Jesucristo sa wali, ingon sa panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita. Humana og sulti ang wali. Apan ang pag-ingon nga pakana ang akong mga karnero, wa pa niya ni masulti. Ang nasulti lang niya sa diya nga akong gibasa ang Juan Kapitulo 21, 15, 16 o 17. Kanang pagwali sayon kayo pagwali. Kanang pagsulti nga pagpakaon kay imo mang i-charge nga espirituhanong pagpakaon sayon kayo na dili na gastuan. Sama na ko ron og gasulti man ko. Pwede ra nako ni isulti-sultian ni. Dili ko magpadala-padala og mga tungag bakid mimisumay. Kay nganuman i-charge naman nako tanan og espirituhanong pagkaon. Dili ko maningkamot diri sa Amerika para sa pagtabang sa kabos ng mga pastor o mga pastora o mga Kristiyanong nangalagad. Kaya nga naman, espirituano ramang tanan ka nato ang imon. Mao ni resulta sa kalibutan karon nga sige lang dawat nangadato na pero dili ka maong mutagad sa mga kabos. Ug mutagad manggaling kasara, uwat-uwat lang ba aron mudaghan ang mga tawo. Dugay na ko naghimu-himo ani. Bisag pobre ko. Muna nga tungod kay murag na apsa na dito sa oras. Di yun ako tiwas yun eh. Sige na lang. Og tungod kay na apsa na ta sa itong oras. Pasaylo ako nga murag na lapas o gamay. Hangtod sa sunod nga panahon magaingon usab ako nga nakadinyo. Ang Ginoo magauban. Ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Jesucristo. Amen og amen.